Genitalni herpes je infekcija koju izaziva virus herpes simplex HSV, česta infekcija u razvijenim zemljama. Svaki 5. stanovnik je inficiran HSV2. Postoje dva glavna tipa herpes virusa, herpes simplex HSV1 i HSV2. Genitalni herpes uzrokuje virus herpes simplex, obično tipa 2. Infekcija HSV2 je česta kod osoba između 20. i 30. godine života. Broj inficiranih se značajno uvećava svake godine. Infekcija nastaje preko sitnih nevidljivih povreda na koži i sluznicama. Period inkubacije, trenutak od infekcije do pojave simptoma je od 7 do 10 dana. HSV1 češće izaziva infekcije na licu i usnama, mada može i na genitalijama. Čak 4 od 5 inficiranih osoba ne zna da je inficirano sa HSV2 jer nema simptoma, ne prepoznaju tegobe i ne javljaju se doktoru. Prvo javljanje ili prva epizoda bolesti može da traje od 1 do 4 nedelje ukoliko se ne leči. Virus herpesa ostaje doživotno u organizmu čak i ukoliko uzimate antivirusnu terapiju. Simptomi u početku osjeća se samo svrab, bockanje, žarenje, a potom se pojavljuju mali vodenasti mehurići ili ranice na polnim organima ili blizu njih. Mehurići zatim pucaju i dolazi do bolnih ranica na koži koje obično zacele posle 7 do 14 dana. Inficirane osobe mogu imati osjećaj peckanja za vreme mokrenja ili polnog odnosa, pojačan nagon na mokrenje i bolno mokrenje. Kod žena se mehurići mogu pojaviti na međici, u vagini, na grliću materice, na anusu, zadnjici, pa čak i na bedrima. Kod muškaraca se mehurići mogu pojaviti na penisu, skrotumu, anusu, bedrima i zadnjici. Moguć je umor, glavobolja i bolovi u mišićima i povišena telesna temperatura. Ređe se javljaju otok limfnih žlezda u preponama. Sad za neko prirodno lečenje, dr. Schultz kaže da do izlečenja dolazi sa uljem od belog luka koji je najbolji za genitalni herpes. To je intenzivno lečenje, ali svi znamo da je beli luk najbolji antivirusni agens. U stvari, ne znam ni za jedno istraživanje u kojem beli luk nije označen kao najbolja lekovita biljka, dok sam do istog zaključka došao koristeći je u svom lečilištu. Sve što trebate učiniti je da iseckate beli luk, stavite ga u posudu, preko sipate maslinovo ulje i to onda ostavite da odstoji 3-4 dana. Posle toga to procedite kroz krpu i tako ste dobili jedno lepo ulje od belog luka. Štapić za uši umočite u to ulje i nanesite ga na plih od herpesa. Samo ga natrljajte i nanesite to ulje. Zatim dišite duboko jer ćete u sljedećih 5 minuta biti u bolovima, pošto su plihovi od herpesa kao virus na živcima vrlo bolni. Čim budete naneli to ulje, osjetit ćete bol. Ja sam imao pacijente sa hroničnim, onesposobljavajućim
i bolnim herpesom koji se kod muškaraca nalazio na penisu i anusu, a kod žena na vagini i anusu, to je herpes simplex 2, naravno herpes simplex 1. Obuhvata lice čovjeka, u roku od 2 ili 3 dana plihova više neće biti. Sad pitanje, zar ti plihove neće nestati sami od sebe? Dr. Schulz odgovara, ne uvijek. Imao sam pacijente kojima se to nije dogodilo, ostali su, prvo se povuku i bole manje, a onda se ubrzo vrate. Znam za ljude koji su po 8, 10 i 12 mjeseci imali te plihove na istom mjestu koji nisu nestajali. A naravno to je znak oslabljenog imuniteta i činjenice da je istom potrebno dosta rada na izlečenju. Kada se govori o herpesu, uglavnom se misli na onu vrstu koja se pojavi i za kratko vrijeme nestane. Međutim, ima i ona vrsta kod koje plihovi ne nestaju. Samo su tu i neće se ukloniti ili nestati, ili nestanu pa se vrate 10 do 12 dana, opet nestanu na dan pa se vrate na 10 do 12 dana, tako da se to stalno, a ulje od belog luka to sprečava. Da. Kako se radi? Najbolje da se uzme neka plitka posuda od stakla ili pireksa i 10 cijelih glavica belog luka. Najlakše je da se zatim iste stave u blender. Ne moraju se čak ni oljuštiti, to je jednostavno i lako za uraditi. Posle toga dodajte onoliko maslinovog ulja koliko će biti dovoljno da mešavina ulja i belog luka postane konzistentnija, slična sosu. To onda sipajte u plitku posudu i dodajte još maslinovog ulja, toliko da prekrije sav beli luk, sos, i to se ostavi da odstoji. Da, odstoji 2-3 dana, ali može i 14 dana ili mjesecima, mada ljudi nemaju toliko vremena, ali će imati momentalni efekat. Najlakše je da se samo sitno isjecka beli luk, napuni jedna posuda i preko prelije ulje. Ostavi se na nekom toplom mjestu da stoji, ali ne na suncu. Može čak da se uključi šporet, zagrejati je na 49 stepeni i isključiti, a onda unutra staviti posudu sa otvorenom rernom. Na kraju uzmite gazu i kroz nju ručno procedite tu smesu. Dobit ćete zlatno zelenkasto ulje koje jako miriše na bijeli luk. Tada ga možete početi nanositi. To je odlično ulje od bijelog luka, zar ne? Ne postoji ništa u tim prodavnicama što je 1/15 jačine od onoga što vi sami možete napraviti kod kuće. Ja sam ovo ulje koristio u svom lečilištu uz pomoć štapića za uši, jer nakon prve primjene moji pacijenti ga uglavnom nisu više htjeli uzimati, zato sam im ja nanosio to ulje dok oni leže, s tim da im pre toga prvo pregledam plihove od herpesa, malo napravimo vežbe disanja i malo masaže i na kraju natrljam ulje. Kao što sam rekao, to je vrlo bolno, toliko da su mnogi moji pacijenti bili u suzama, ali se izleče. Naravno, za samo 2-3 dana. Koliko često trebaju nanositi to ulje? 3-4 puta dnevno. Postoji još jedna
vrlo dobra stvar koja se može koristiti. Često se čuje kako ljudi tvrde da ulje od čajnog drveta djeluje antibakterijski i fungicidno, ali i kao odličan antivirusni agens. Tako da se nakon ulja od bijelog luka može nanijeti ovo ulje od čajnog drveta koje će goditi koži i djelovat će protiv upale. Nanesite i njega na plihove. Ovo je iz knjige doktora Šulca gdje ga pitaju za herpes kako se leči i on daje odgovore. Za sad toliko. Želim vam svima dobro zdravlje. Veliki pozdrav.